बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चैनल 51 और मैं हूं अतीक खालिद धनियाल। नाज़रीन, मैं मौजूद हूं इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर और यहाँ पे मौजूद हैं कुछ असातिज़ा। नाज़रीन, असातिज़ा की अगर बात आती है तो बहुत सोचने की बात होती है, क्योंकि आजकल हम सब जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, आप भी जितने भी लोग होते हैं, इन्हीं असातिज़ा की बदौलत हम बाहर होते हैं। असातिज़ा जो होते हैं ख़ुद कुर्सियों पे बैठे होते हैं, लेकिन उनके शागिर्द जो होते हैं वो आसमानों की सैर कर रहे होते हैं। असातिज़ा जो होते हैं ख़ुद कुर्सियों पे बैठे होते हैं, उनके शागिर्द जो होते हैं जिनको उन्होंने पढ़ाया होता है वो ऐवानों की सैर कर रहे होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी जगहों पे बैठे होते हैं। इन्हीं असातिज़ा की बदौलत कोई भी है, कोई इवन सिंगल शख्स है जिसने जो बिल्कुल कम पढ़ा होगा, वो भी किसी असातिज़ा किसी टीचर से ही पढ़ के आगे जाता है। और जो अगर आगे आसमान की बुलंदियों को छू रहे होते हैं लोग, वो भी जो है असातिज़ा से पढ़ के आगे निकलते हैं। लेकिन आज हमारे एक अलमिया ये है कि कुछ टीचर साहिबान जो हैं यहाँ पे मौजूद हैं, कुछ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनसे बात भी करेंगे। लेकिन यह है कि उससे पहले ये चीज़ सोचने वाली है कि असातिज़ा जो हैं ये सड़कों पे क्यों हैं, क्या वजह है कि पढ़े लिखे लोग जो हैं वो सड़कों पे हैं। ये हमारे लिए, हम सब के लिए, ऐवानों में बैठे जितने भी लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, अगर हमें वो देख रहे हैं, आप सब के लिए सोचने की बात है कि ये जितने भी टीचर साहिबान हैं वो सड़कों पर क्यों हैं। क्योंकि पढ़े लिखे लोग जो होते हैं वो किसी भी मुल्क की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। अगर पढ़े लिखे लोग जो होते हैं वो सड़कों पे अगर इस तरह से वो खड़े होंगे तो ये शर्म की बात है हम सब के लिए। कुछ असातिज़ा हैं खैबर पख्तूनख्वा से यहाँ पे आए हैं, उनसे पूछते हैं कि उनका मुतालबा क्या है, क्या वजह है कि वो यहाँ पे आए हैं। कुछ लोग सीनियर हैं, उनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पे आए, कि आपकी वसात से हमारी आवाज़ पहुँचे अरबाब इख्तियार तक। मसला हमारा ये है, ये जो सब आप पीछे ये खड़े हुए हैं ये असातिज़ा, पहले तो आप थोड़ा सा इनका अंदाज़ा लगा लें कि इनकी उम्र कितनी है। हमें 1996 से हमें बिल्कुल एक खिलौने की तरह ट्रीट किया जा रहा है। यानी 96 में हमें भर्ती कर लिया गया, फिर 97 में फिर निकाल दिया गया, फिर हमारे लिए एक सेक्ट एक्ट बनाया गया और उसके तहत हमें बहाल किया गया किसी को 2012। वो सेक्ट एक्ट था, यानी 96 में जिन लोगों को मुलाजिमतों से जबरी बरतरफी उनकी हुई है तो उनको दोबारा बहाल किया जाए। तो फेडरल में 2010 में उनके लिए एक एक्ट बनाया गया, सेक्ट एक्ट। उसी तरस पे हमारे लिए प्रोविंशियल में 2012 में एक सेक्ट एक्ट बनाया गया। अब ये हुआ है कि यानी 6 महीने पहले 2010 एक्ट को इन्होंने ख़त्म कर दिया और 16,000 मुलाजमीन को इन्होंने मुलाजमतों से निकाल दिया। ये 2022 में? हाँ, अभी 2022 में 6 महीने पहले की। तो जब उनको निकाला गया तो उन्होंने इधर प्रोटेस्ट किया और रिव्यू जमा कर लिया और वफाकी गवर्नमेंट ने खुद रिव्यू उनके लिए जमा कर दिया कि हम इनको मुलाजमतों पर रखना चाहते हैं। अभी इंसाफ का फैसला भी है, 55 साल में, 60 साल में, 58 साल में कोई और मुलाजमत क्या करेगा। तो वो उनको उनकी रिव्यू जो है फिर चीफ जस्टिस ने, बेंच ने, सुप्रीम कोर्ट ने उनका एक्ट जो है वो ख़त्म कर दिया, रिव्यू उनका खारिज कर दिया। लेकिन इंसानी हमदर्दी के हुकूक जो हैं, ह्यूमन राइट्स के नीचे, उनको मुलाजमतों पर बहाल कर दिया गया अभी, और 96 से बहाल कर दिया गया। अभी हम सूबाई मुलाजिमीन हैं, हम हाई कोर्ट के तहत बहाल हुए थे, लेकिन इधर सुप्रीम कोर्ट ने हमें निकाल दिया मुलाजमतों से। हालांकि इससे 2 फैसले हमारे साकिब निसार साहब ने, उन्होंने बहाल रखा था, लेकिन हमको इधर जस्टिस गुलजार साहब जो है, चीफ जस्टिस गुलजार साहब, उन्होंने हमें निकाल दिया। हमने रिव्यू कर लिया, अभी हमारा रिव्यू इन्होंने डिसमिस कर दिया। मुतालबा हम सब का ये है कि हम चूँकि अभी रिटायरमेंट की उम्र को तकरीबन पहुँच चुके हैं, ये देख लें, ये माजूर है, ये देख लें, सबकी उम्र है, मैंने आपको बता भी दिया। तो अभी हम किसी और कोई और मुलाजमत कर भी नहीं सकते। यहाँ से आगे निकल के हम क्या करेंगे? क्या हमारे बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, हमें हर आदमी का एक खुम्बा है, उसका ख़ानदान है, उसके हम ज़िम्मेदार हैं। अभी और हम कुछ तो कर नहीं सकते। तो मुतालबा हमारा ये है कि हम सूबाई मुलाजमीन जो है, हमको भी उसी तरह से, अब अगर हमारा रिव्यू खारिज भी कर लिया गया तो इंसानी हुकूक के तहत हमको भी उसी, यानी हम एक पाकिस्तान में रहते हैं, हमारे पास भी पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड है, पासपोर्ट है, तो इसमें तो कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं होनी चाहिए कि वफाकी मुलाजमीन के लिए अलग फ़ैसला और हमारे लिए अलग फ़ैसला। तो मुतालबा हमारा ये है कि हमें अभी रिटायरमेंट तक अपनी मुलाजमत पर बहाल रखा जाए। ठीक है जी, मुलाजमतों तक बहाल रखा जाए। कुछ और लोग भी उनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। आपका बहुत शुक्रिया कि आप आए, यहाँ पे हमारी बात सुनी।
سب سے اہم بات جو یہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم اپنی جو ہے نا وہ شناخت چاہتے ہیں کہ آیا ہم پاکستانی ہیں یا نہیں ہیں، یا پاکستان کا قانون جو ہے نا یہ کسی اور کے لیے علیحدہ ہے، ہمارے لیے علیحدہ ہے۔ اسی سپریم کورٹ میں جس طرح میرے بھائی نے بات کی، برطرف مرکزی ملازمین کو انہوں نے بحال رکھا وہ ہیومنٹیرین گراؤنڈ پہ، اور اسی سپریم کورٹ میں سیم نیچر کیس میں جس طرح ہم ادھر کھڑے ہیں، ہمارے اور بھائی جو ہے وہ ادھر آئے تھے اور ثاقب نثار صاحب نے 2-3 فیصلے ان کے، اور سینکڑوں ملازمین جو ہے نا اس فیصلے کی روح سے جو ہے نا وہ بحال ہیں، ابھی تک وہ نوکری کر رہے ہیں۔ تو ہمارا یہ سوال ہے کہ کیا ہم پاکستانی نہیں ہیں، اور ایک سپریم کورٹ میں ایک نیچر کیس میں 2 فیصلے کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو یہ ہمارا پرزور مطالبہ ہے، اور مطالبہ ہمارا چیف جسٹس آف پاکستان سے ہے کہ وہ اس کیس پہ سو موٹو ایکشن لیں، کہ یہ جو ہے نا، اور یہ مطالبہ ہمارا صدر پاکستان سے، وزیر اعظم پاکستان سے، اور ہمارا KPK کا چیف منسٹر جو ہے، اس میں اگر یہ ہمارے ساتھ وہ کوئی بھلائی کر سکتے ہیں، 100 راستے ہیں، یہ ابھی جو ہے نا 1 منٹ میں ایگزیکٹو آرڈر کے تھرو جو ہے نا وہ ہمیں بحال کر سکتے ہیں، یا سپریم کورٹ میں ہمیں ہیومنٹیرین گراؤنڈ پہ جس طرح ہمارے اور ساتھیوں کو بحال انہوں نے کیا ہمیں بھی کر سکتے ہیں۔ تو ہمارا یہ مطالبہ ہے، ہم اپنی تشخص جو ہے نا اس کے لیے ہم آئے ہیں کہ کیا ہم پاکستانی ہیں، اور اگر ہم پاکستانی ہیں تو جس طرح اور لوگوں پہ یہ قانون اپلائی ہوتا ہے تو ہم پہ بھی ہونا چاہیے۔ یہ ہمارا آئینی حق ہے، 73 کے آئین میں ہمیں دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، چلیں السلام علیکم، جی کیا کہیں گے؟ جی بس ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ جیسے انہوں نے وہ 2010 ایکٹ والے ملازمین کو بحال رکھا ہے، ان کو حق دیا ہے، اس طرح ہمارے سیکٹ امپلائی صوبائی ملازمین کو بھی وہ حق دے دیں، تو یہ چیف جسٹس آف پاکستان کی ہم پر بہت بڑی مہربانی ہوگی۔ بہت شکریہ جی۔ ناظرین، سو موٹو ایکشن کا ہمارا 100 موٹو ایکشن کا مطالبہ ہے، یہ ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم، آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین بڑی مشکل سے یہ کھڑے ہیں، اور ٹیچر ہیں، یہ استاد ہیں، کیا پتہ جو ایوانوں میں بیٹھے ہیں ان کے بھی استاد ہوں، یہ ان میں سے کوئی بھی جو شخص جو ہے ان کا استاد ہو سکتا ہے۔ ہم یہ ریکویسٹ کریں گے کہ اگر آپ تک ہماری یہ ویڈیو پہنچتی ہے تو خدا را اس کے اوپر عمل درآمد کریں، جو ان کے مطالبات ہیں پورے ہونے چاہیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بس جی جس طرح کہ میرا بھائیوں نے جو کچھ کہا وہ ٹھیک کہا، بہرحال ہماری عمر بھی تو تقریباً 55 تک پہنچ گئے ہیں، تو برطرف ہونے کے بعد ہم کہاں جائیں گے؟ ہمارے تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، سب کے پڑھتے بھی ہیں، وہ بھی متاثر ہوں گے، اور ہمارا اپنی اس حالت کو بھی دیکھ بیساکھیوں پہ کھڑا ہوں، چلیں تو ٹھیک ہو گیا، اس کی مد نظر بہت شکریہ، تھینک یو سو ویری مچ۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ہم نے یہاں پہ بات کی، اور ان کا یہ مطالبہ ہے کہ ان کو بحال کیا جائے، جو دوسرے جو جتنے اساتذہ ہیں جیسے ان کو بحال کیا جائے۔ مطلب یہ نہیں ہے، ان کا کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو بھی نکال دے، بلکہ ان کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں بھی بحال کریں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اس عمر میں وہ کہاں پہ جائیں گے، ان کو دوبارہ سے نوکریوں کے اوپر بحال ہونا چاہیے، تاکہ اپنے جو بچوں کے جو فیسز ہوتی ہیں، ظاہر سی بات ہے گھروں کے کرائے ہوتے ہیں، یہ سارے معاملات دیکھنے ہوتے ہیں، تو یہ چیز لازمی ہونی چاہیے، ضروری ہے کہ اس کے اوپر عمل درآمد ہم سب کو سوچنا چاہیے اس چیز کے اوپر، یا اساتذہ جو باہر ہیں تو اس چیز کے اوپر ہم سب کو سوچنا چاہیے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو میں حاضر ہوں گے، کیمرہ مین فرانسس کے ساتھ عتیق خالد دھنیال کو دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔